अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंची है। मैं सिर्फ इस साजिश की कड़ियाँ और इसके असरात और फैलाव तक की आपको बताना चाह रहा हूँ। आपने बात को गौर से सुनना है, कुछ सीधी सुटन वाली गाल नहीं की, सही गाल। जनाब शहजाद अकबर साहब गेड़ा पैन, ठीक है, वधे मुअल जनाब शहजाद अकबर साहब आज गुज्जर खान जो हैं वो एडवाइज़र रहे हैं जनाब इमरान खान नियाज़ी के। और इमरान खान नियाज़ी साहब जो हैं उन्होंने FIA का चार्ज उनके हवाले किया था। FIA के ज़रिए जहाँ पे उन्होंने और दीगर हरकत फरमाई, वहाँ पे एक ऐसी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करने की भी कोशिश की जिसके ख़िलाफ़ उनके अब्बा जान ने खामखा का मुकदमा ठोक दिया था। कचहरियों के अंदर कुछ शख्स जो होते हैं वो किराए के ऊपर दस्तयाब होते हैं, कसम उठाने के लिए, झूठी गवाही देने के लिए उनको हम टाउट बोलते हैं, अमूमी अल्फाज के अंदर टाउट बोलते हैं। मैं चूँकि आजकल अदालत बड़ा जा रहा हूँ ना, तो इस टर्मिनोलॉजी से आगाही हुई कि जो किराए का गवाह होता है और अदालतों में अमूमी तौर पे फिर रहे होते हैं, जजेस वकला के चेम्बर्स के इर्द गिर्द मंडला रहे होते हैं, उनके फ़ोन नंबर्स होते हैं उनके पास, वकला के पास, और वो मुद्दई से पूछते हैं कि गवाही को ले के आए हो, तो वो कहते हैं कि नहीं। तो अच्छा फिर 5,000 रुपया दें, गवाह का अरेंजमेंट करते हैं, उसको फ़ोन करते हैं, आ जाओ भी फ़लानी अदालत के अंदर गवाही देनी है। वो फौरी तौर पे वो आपके पास कुछ जायदाद की रजिस्ट्री वगैरह होनी चाहिए ना, वो पकड़ के आ जाते हैं और फिर वो आके गवाही देते हैं 5,000 रुपये जेब में डाल के। तो इनको हम टाउट बोलते हैं, मैं नहीं, वकला टाउट बोलते हैं। तो इनके वालिद ग्रामी एक टाउट थे, जहाँ पे देखा कोई बड़ी ज़मीन है या खाली पई है या 3-4 साल से वहाँ पे कुछ नहीं आया, उसके ऊपर अपना दावा फाइल कर दिया, आकशुफा कर दिया। आकशुफा ये होता है जी, मैं ये ज़मीन मेरे ज़मीन के साथ वाक़या है, तो ये ज़मीन दरअसल मेरी ज़मीन थी, तो इन साहब ने के बुज़ुर्गों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था, तो मुझे वापस दिलाई जाए। हक शुफे के अंदर आप अच्छे भले शख्स को कई कई साल तक अदालत में रगड़ सकते हैं। तो इनके वाले साहब ये काम किया करते थे। अब उन्होंने वहाँ पे कुछ सैकड़ों मुकदमात मुख्तलिफ लोगों के ख़िलाफ़, एक जगह पे उन्होंने सड़क की ज़मीन के ऊपर ही मुकदमा किया हुआ था। आप अंदाज़ा करें, वकला के चैम्बर नहीं होते अदालतों के साथ, ठीक है, उन चैम्बरों के अंदर उन्होंने कई चैम्बरों के ऊपर दावा किया हुआ था। दावा ठोकने में क्या हर्ज है, ठीक है। अब सैय्यद भाई कोतवाल जैसे ही भाईजान जो थे वो FIA के मदारुल महाम बने, उन्होंने FIA के जो फोर्स होती है जो नीली वर्दियाँ पहनती है उसको हुक्म दिया कि जा आगे पहन हैं कब्जे दिलवाओ। अच्छा, बाकी तो कोई गरीब गुरबा से दिलवा दिया होगा, लेकिन वहाँ पे जो बड़ी ज़मीन थी वो निकल आई साबिक चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब की ससुराल की। तो फिर शेर को टक्कर गया, सवा शेर। FIA पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों के दरमियान उस जमीन के कब्जे के हवाले से बाकायदा मोर्चा बंद लड़ाई हुई। ये वो शहजाद अकबर साहब हैं। फिर उसके बाद FIA को हटना पड़ गया, क्योंकि मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब ने प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट कॉल कर दी थी कि ए की मेरे नाल हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इनको कहा और ये इन्होंने वहाँ से FIA हटाई, वरना FIA बंदूकें लेके पहुँच गई थी। FIA नॉर्मली बंदूकें लेके नहीं जाती कहीं, वो पंजाब पुलिस जाती, लेकिन FIA ने हुक्म दिता, मासूफ ने, FIA ने बंदूकें कर ली। ये चूंकि फ्रॉडिये इब्ने फ्रॉडिये हैं, यानी कि महा फ्रॉडिये हैं, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने लंदन पहुंचते ही आयरलैंड के साहिलों पे पलसेटियां मारने के बाद ये दरियाई घोड़ा जब लंदन पहुंचा तो उसने वहाँ पे ड्रामा किया कि मेरे ऊपर हमला किया गया। अब यहाँ से आपने मेरे साथ गौर से सुनना है, हमला किया गया है मेरे ऊपर और मेरे ऊपर तेजाब फेंका गया है और मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई है। हालांकि माशाल्लाह मौसूफ के मुंह के ऊपर अगर तेजाब ना भी फेंका जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह लानत काफ़ी वाफर मिकदार के अंदर मौजूद है, ठीक है। लेकिन मेरा चूंकि उनसे कोई पर्सनल गरज नहीं है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि मौसूफ जो हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया और पुलिस को अर्जी डाल दी और उसके ऊपर सदीक जान से लेके इमरान रियाज तक आहो नहीं आहो वो धमाल डालने के ऊपर मसरूफ हो गए। और जनाब
الزام کیا تھا؟ الزام یہ تھا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI نے اوورسیز حملہ کروایا ہے، جان لینے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ الزام جو ہے یہ احمد وقاص گرایا صاحب نے بھی لگایا ہے. یہ الزام جو ہے وہ کینیڈا کے اندر مقیم ایک بلوچ رہنما اور ان کا جو خاوند تھا اس نے ڈنمارک کے اندر دونوں قتل ہو گئے. ان کے جو لواحقین ہیں وہ بھی لگاتے ہیں. لیکن اس الزام کی ٹائمنگ دیکھنے والی. یہ الزام پاکستان کی پریمیئر ایجنسی کے اوپر تب لگایا گیا جس وقت دنیا بھر کے اندر بھارتی ایجنسی را کے آفیسرز اوورسیز میں سکھ حریت پسندوں اور آزادی کے متوالوں کے کولڈ بلڈڈ مرڈر کے اندر نہ صرف کہ ڈیٹیکٹ ہو چکے تھے، پکڑے جا رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک را کا آفیشل امریکہ کے اندر ایک سکھ لیڈر کو قتل کر کے قتل کی سازش کرتے ہوئے ڈیٹیکٹ ہو گیا، اور اسے جب بلایا وہاں کی ایجنسیوں نے تو وہ پہلی فلائٹ پکڑ کے انڈیا واپس آ گیا. تو اب وہ اڈیگتی رہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی ایک وزٹ کے طور پہ وہ دوبارہ انڈیا سے باہر نکلا اور چیک ریپبلک پہنچا، چیکو سلواکیہ ہوتا تھا نا تو وہ حصوں میں بٹ گیا، تو بوسنیا میں اس میں سے نکل آیا، سلاوک بھی نکل گیا اور چیک بھی نکل گیا. ٹھیک ہے. تو چیک ریپبلک جو تھا وہ پہنچا تو وہیں پہ امریکہ نے ریکویسٹ ڈال دی کہ پیونیت ہمارے ملک کے اندر قتل کی سازش کرتے ہوئے بھاگا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ پکڑا گیا. ادھر جسٹن ٹروڈو نے کہہ دیا کہ 3 ہم نے بندے پکڑے، اب تو ان کو عدالت میں بھی پیش کر دیا گیا ہے. 3 ہم نے بندے پکڑے ہیں جو کہ را کے ملازم ہیں، حکومت ہند کے باقاعدہ رینک یافتہ افسر ہیں. وہ وہاں پہ انہوں نے 2 سکھوں کو قتل کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک کا تو قتل جو تھا اسے قدرتی موت ہی سمجھا گیا، لیکن دوسرے کا تو بہت ہی بہیمانہ قتل تھا. پکڑ لیے، انہوں نے ڈیٹیکٹ کر لیے تمام ثبوت جو تھے. اب اس کو مطلب ثبوت سالڈ ہوں گے تو جسٹن ٹروڈو نے سٹیٹمنٹ دی نا، پرائم منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی. اب یہ دونوں واقعات تازہ ہوئے ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے گینڈا کہ میرے منہ کے اوپر تیزاب پھینک کے مجھے مار کے چاقو گھوم کے مارنے کی کوشش کی گئی ہے. یعنی ان واقعات کو اکویٹ کر رہا ہے کہ جناب اگر راہ ملوث ہے تو ISI بھی یہی کام کر دی پھرتی. مثلا بنیادی طور پہ ثابت یہ کرنا ہے کہ اگر راہ اوورسیز میں جا کے لوگوں کو قتل کرتی ہے تو ISI بھی یہی کام کرتی پھر رہی ہے. یہ ہے اس کا خطرناک پہلو. یہ یوتھڑ جو ہیں یہ بیونڈ باؤنڈریز جاتے ہیں تو کس حد تک خوفناک اور خطرناک اور اندوہناک ہو جاتے ہیں اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں. تو پھر برطانیہ کی لندن میٹروپولیٹن پولیس جو ہے اس نے تحقیقات کی اور 6 ماہ تک مختلف ڈیٹے کا جائزہ لیا کہ بھائی جان جس دوران ان صاحب نے کال کی کہ میرے اوپر تیزاب پھینک گئے ہیں، اور تیزاب بھی انہوں نے دیکھ بھال کے ہاتھ پہ پھینکا. پھر کہتا ہے کہ انہوں نے تیزاب پھینکا تو میں انج کر لیا. ٹھیک ہے. تیزاب لیکوڈ ہوتا ہے گینڈے، سن میری بات قریب آ کے سن. تیزاب لیکوڈ ہوتا ہے، وہ ڈنڈا نہیں ہوتا، سوٹا نہیں ہوتا کہ بجے تو میں ہاتھ سے روک لیا سے. اگر یہاں سے اس جگہ سے ہی روک سکتا ہے نا، باقی جگہ پہ تو گرنا چاہیے تھا. اس نے تیزاب ہاتھ پہ روکا ہے، ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی. ہم نے تو اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ یہ فراڈیا ہے، ڈرامہ کر رہا ہے، اٹینشن سیک کرنے کے لیے بنیادی طور پہ کوئی پیسے ویسے بانٹنے تھے نا، آہو فائنانسر سے، تو ڈرامہ کیا تھا اس نے. وہ مل گئے، پھر وہیں پہ اب ٹکا ہوا ہے. تو گینڈا صاحب جو ہیں انہوں نے یہ حرکت فرمائی. اب جناب ہوا کیا ہے کہ لندن پولیس نے 6 ماہ اس ڈیٹے کا جائزہ لیا اور ڈیٹے کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے بھائی جھوٹ بول رہا ہے. شہزاد اکبر نامی فراڈیا، ابن فراڈیا جو ہے یہ جھوٹ بولتا ہے. ہمیں کوئی ایسا بندہ ملا ہی نہیں ہے کہ جس دوران اس نے کال کی ہے اس سے کوئی گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 5 گھنٹہ، 10 گھنٹہ، 24 گھنٹے پہلے اس کے گھر میں داخل ہوا ہو. جہاں پہ یہ حملے کی بات کر رہا ہے وہاں تک کسی بندے کی رسائی ہی نہیں ہوئی، لہٰذا ہم کیس داخل دفتر کر رہے ہیں. یعنی کیس تو اس جگہ پہ چلا گیا، وہ والی جگہ
شیر افضل خان مروت والی ویسی شیر افضل خان مروت کے نال ستری ہوئی. میر شیر افضل خان مروت آج جب اڈیالہ ملنے کے لیے پہنچے تو عمران نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ بڑھ گیا تھا. اچھا وہ کون ہے؟ بدتمیز آدمی، میں تو نہیں جانتا اس کو. کیونکہ جیل میں رہنے کا تجربہ تو ہے نا ہمیں، ٹھیک ہے نا. عمران احمد خان نیازی صاحب کی وجہ سے جیل میں رہنے کا تجربہ ہے. تو جب آپ کو میٹنگ، آپ کو کہا جاتا ہے کہ ملاقات آئی ہے، ایک ٹرم بولی جاتی، ملاقات آئی ہے تمہاری، تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں آپ سے ملنا چاہتے ہیں. آپ بھلے مرڈر کے قیدی ہوں، آپ اجازت دیں گے تو ان کو ملاقات والے حصے میں جالی کے پرلی طرف آنے کی اجازت دی جائے گی. اگر آپ منع کر دیں گے تو ان کو باہر سے لوٹا دیا جائے گا. تو قیدی کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کس سے ملنا چاہتا ہے، کس سے نہیں ملنا چاہتا. عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں، ان کو جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ گوہر کو تو آنے دیں، لیکن اس کو آپ جو ہے نا ٹہلا دیں، اسے کہو کہ کوئی ملاقات کی ضرورت نہیں ہے، نکل جائے یہاں سے، تو آئی ایس آئی کی جاسوسیاں کرتا ہے. ابھی کل ہی لندن کے بعد یہ عادل راجہ نے الزام لگایا تھا میر شیر افضل خان مروت کے اوپر کہ یہ آئی ایس آئی نے پی ٹی آئی میں گھسایا ہے اور یہ ساری جا کے جاسوسیاں کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے. اور آج عمران خان نیازی نے اس کو اپنی جیل میں ملنے سے، آنے دینے سے انکار کر دیا ہے. گال سمجھ آئیے. چلو بہرحال آپ نے بھلا کیا انجوائے کرنا ہے؟ آئرلینڈ سی اسکاٹ لینڈ سی میرے خیال. چلیں اسکاٹ لینڈ کے ساحلوں پر پلسیٹیاں مارتے ہوئے گینڈے کی پوری نشریات جو کہ جعلی ثابت ہوئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.